reservation provision de no sini TTAC Establishment of Village Committee Act 1994 ni section 4 2 ni right over A0 ni reservation suida kongo tam khiba bus aro jaga mane percentage suida ya population no nayu no reservation khaijane ama haidane 1994 ni Establishment of Village Committee Act was suida kongo Supplementary Chairman sir. Karon जों साइमानो TTADC kaisa Tripura tribal ni bagri. Kai ojagogo je SC rogi reservation. Tongoni no uthug rogi je manno. Obani sumu. Berangunang Chairman, sini berangunang MDC semua, like कहाँ 6 schedule area नहीं सी जिन्हें तिप्रासा area नहीं सी सेनादा कंगू अमस 109 दरकार ताने के 1994 जे एक्ट नहीं लाने रो अमो 109 ADC माने तिप्रासा ने आम चाहे आरो जगह रिजर्वेशन तो ना निकाल गया प्रोविजनल तो ना निकाल गया तो फिर आ जगह सुविधा कंपनी बागै tabok jera o provision by ne village committee election no wo ke chole hui tong amo chung financial law chini legal expert by chung asol lai hui chini executive member also to asol lai hui chung bono wan so lai nei amendment khlai hui kuma khaima botro no chung wan so lai nei jodi hui chini legal expert ni suggestion darkar boro jodi chini 6 schedule ni provision mutabek 6 schedule ni raja mutabek chung amo khaima hunke oboi chung khlai ne ambai supplementary jawab kini next honorable member Ganesh Department. Honorable Chairman, appointed question number 32. Berangunang Chairman, sini berangunang MDC ni semua first session no tag ni obligation ni first day one o question आता है क्या sini berangunang MDC opposition ni semua thangka OMDC ni related question apa ni saka sini ADC am sayo OMDC ro samang Pangan bagai tabok borok kaca letter hojak sini thani permission hojak jadi chung asal lainnya kau sini Maharaja so chung asal lainnya ya golo borok terms and condition donai Supreme Court ni raja mutabek borok public hearing mak lainnya ini je nangmani ini परिवेश दफ्तर में क्लियरेंस रो महायरक नावई ने जे नांगमानी सामना पर क्लियरेंस नावई ने जिने एडीसी आम चाइबो साममा खायनाय हाय होनो जों डिसकाशन खायलाय दङो जे महाराजा जेफो समय माने आफो सालायै जों बरनो पारमिशन रोनान बावै जों दाबाबना खायजोनाय किन्तु ताबकसो जरा बरनि सामनो तैयै जों कोनो रिप्लाय रयमेयाखो ताने के अमत चिंता भावना खाई तिनी एडीसी आम साइगो जोंनि प्रोविजन नि मुताबिक जों बम हाय खायमा अमो जों वान सो लायनो अमो दै सना जाने हामबाय Honorable Chairman, ani supplementary question tangna tabuk sar dora जों जे साइमा माने पत्रिका बाहाय के जों गोबां जोंनि YouTube channel नि बिसुङै जतान महर जात दंमानि ONDC जे बर ब्लास्टिं खायना थांतानि गोबां जोंनि तिप्रासा रकनि न'खौ बायखा हायके तेराखा हायके गोबां जोंनि खायसानाय हायके राबार अबाहायरक मास दंमोन अबरकनि बागै दाबुक सागरा जों
ONDC rok de bisintei tamu padakhep na hamjaka haike borok na jara de khoti nai dokno khoti jakna ni bagui kok salai jakade abo ang kisa saimana namu hamba Borong Chairman, Chuni Borong NDC ni supplementary question. Pila ono kita highlight kaya. Joto area wo thangoi kabang mana daerah mana kok macam ni thani bu sok kaya. Bono tuju discussion kaya. Boro compensation rona ni bagai ba rona roya bo ni bagai jeng boro bai kok salai jaya ko je salai mani sini area wo boro no allow kaya je kaya je. Boni bishoy tuisi. Ge je pro semboro na allow khainai afra niwa compensation ni matter of thong no include nai pila ono saka public hearing ma khainai boro Supreme Court ni order ni mutabek chini amsayo je area wo boro seismic survey khainai blasting khainai bomb blast khainai a jaga public no tv hearing ma khainai boro no ma bujoknai omo rules tongo Supreme Court order ro tongo ye boni mutabek borok gosi khahinke sung allow khainai hainke sung allow khaya haine chini bubagra bai sung discussion khailai kha bonu sawo umo khayoni nang haine nge tabo je khatipuran ro thairo borok namu borok bai wacha officer chini administrative building o meeting khailai kha chini em rok jotonu maximum no tongo Azora bu borok gosi thangkha sung jodibu chini samang bai seismic survey khaiwi blasting ngui khoti ngui tong khai ke sung bono observation khainai nai mani ya golo busu boroni compensation rona ni dorkar bono naiwi chung rona hai hne borok apro gosi thangkha tobe boni ya golo taksil dora phayat ko suru letter siminu phai hambai Supplementary jawab. Honorable Chairman and the Kesha, or on the case Sinamugo, Ang supplementary over Kalika. Then mini next admitted question number 30. Honorable Chairman, admitted question number 33. Honorable Chairman, sir, admitted question number 33. Romnang MDC je Songmani TTADC hapango iba area wo non-tribal raw busuk ha occupy khaiko. Omo ang kisa question no talsa bujinan ni naiman je illegal occupy de na occupy omo kisa clear chal chal. Mane non-tribal no tobe illegal occupy de na asulu. Okay. So boni answer tha tau jorao chini o department no kuno record omo hai kuroi tobe chung tau chini project to je entire ABC area no demarcation khanani boi ye project lajar ko o project complete upai moni poro inke chung saiman nai busuk occupy khai tong kha illegal babe ba legally babe abo jotono thung identify una Army ang asakau kini members ni answer Jeremani over next after 6-7 month ni poro over clear ke chungri maine hambai. Honorable Chairman, orang tebo sinamusumo sing tabuk sak jora ADC haba no bisinte je chung ADC area no demarcation kharja ki tongmani oboni porebo sing saimano bas siwo je gobangma je village agi ADC village ni tomjak mana abo general tram jakmani obo haida thab kusul jara chini tlam jati dam oboni somondo bang kise sinamo sumo tai sudo abo simia tabuk sak jora ADC haba no je ADC area ni bisingo Gabang macam share camp, TSR camp, hai ke police, boh hai gabang macam saya kerja di mana, hai ke gabang macam jika agi je koloni kelai, 18 card, 22 card, 23 card, boh hai kira kerja di mana, oh area, jika apa cukup Tiprasa mana, oh ADC area ni semua, jarak kubuni dok kan baru pengai,
gomni bagai taluk sakdor je bumung ngai tongmani oborok no bosong taluk clear kai saiman kangkai sanai boni bagai oborok mo saimana ni bagai oborok no naijen bagai edisi hapakne joma wan sudah tong aborok saiman kesam hambai. Honorable Chairman Sir, Honorable MDC ni je supplementary question ni o clear songkha je bibhinno chini TSR MD BSF ni je kono government ni সংস্থা বা আবদিমারাও অনেকটা জায়গাও চৌ রিপোর্ট বুনাখা আবন বই চৌ যেমন অনেকটা টিএসআরও আননেসেসারিলি এরিয়া কত মাখে লাই বড় অকুপাই খাইতো আবগের তাও লিস্ট লাজাক দङ প্রসেসং দङ চৌ আবনো আগামী কালো মানে বিসকাङो চৌ আবনো যেটা নামিয়া বড়নি ওভার যে এরিয়া অকুপাই খাইমরনো চৌ লিস্ট লাহি আবো চিনি এডিসি ni apang bai no abono na mata kene kebor abudiro chung ta list la to ari ko pura complete ako abo piskao complete honai ke tai ko je samani o je ADC area wo je babe inclusion ba exclusion bimani dino play village committee ni ko amor bo haino je chini tahu je demarcation process ni borono abo clear honai tahu jara to chung age ni je government o kaham ke abono records ke amoni karono chung new government thaimon boy all process na chung complete report maya khoni tahu jara to abo clear report rimaya chung asa ke next chini all the project je demarcation elimination ni project complete point korte abo sob kichu clear honai hambai Bhavan Ttaadc Sodagar Koi. Orang masuk pengapra. Admitted question number 34. Honorable Chairman Sir, admitted question number 34. Boronganan MDC ni prosnongka TTADC hapang bai Teidunga industry badek ni bisingte small scale industry sector eba entrepreneurship development klainan bagai wansuk mungde tong sajadi tongo entrepreneurship development klainani the small industry sector no grow klainan bagai masala ni factory paper plate making factory handloom based industries of Tubunan Bagai, Sang Wansugay Tong. 2 নম্বর প্রশ্ন TTADC Sakbaitangni industrial development Thai Naijak eba Chongjak Tode Tong Sajadi. Tumungno Tongka Hinke Tamo Klaijak Sadi. Thai Naijak Ka Belbari Ganao Te Koklam Ungai Tongo. Ambai. This is supplementary, sir. Sini borong orang chairman ni bising tu sinamu tu. Industrial sector nanti bisa sekali. Jetabuk sini ADC area wo. Je industries Thai naija kani samani. Kiaba जों अब जतन साइमनो एडिसि आम चायो गोबांमा राज्य सरकारनि इंडस्ट्रीज चिकन दङ आ थाइरगो चिनि एडिसिनि सिक्ला एबा सिक्लिरावनो ताबुक जरा आ इंडस्ट्रीनि बिसिंतै तामो खलाइजाखा तामो सुजुग सुबिदा रिजाखा तै एडिसि हापांनि आ इंडस्ट्रीनि बिसिंतै तामो सेबमांखा आमो किसा आं सिनामबो Chairman Sir, Zinjotano Shiu, first of all I would like to thank Honorable Member for his question. We all know
TTADC is not a full-fledged government. And in every sphere of our administrative work, be it any department other than industry department, it may be agriculture, it may be animal husbandry, in all departments, Rajya Sarkar jebabe khomotano tagu biniya thao toniko. If you see every nook and corner of TTADC, hardly TTADC ni work is visible. Most of the work, even 22,000 crore budget of the state government, so no it was only 584 crores. 43 crores have been given to us. Now, thousands and thousands crores, Boroka Kharoj Khai. Bhujamnagar, I know that you want to know about the Bhujamnagar industrial estate. Amuto state ni industrial policy by Klaino Borogaro industry na amantron. And no hand of TTADC. TTADC ni kuno ko karo bibudi kiya. In fact, I know that there was one company who started some LPG selling business there. Abono dokhol khainan bagi se political parties were pressurizing there, and finally chini Tiprasa ro garo sebok ni samunghono manyanani jaga sogi bane. So there is no concrete policy of the state government in regard to industry department. TTADC by bahikle boro collaborate lai samungdangnani borong se policy lai kariga. So arubu sawi tini. Let me assure the House, seeing all this ambiguous industrial policy taken by the state government, we TTADC administration have decided we should come up with our own industrial policy whereby TTADC ni Tiprasa ro joto luksongha tongmani based on our population and based on our rights and our industry khulok mannati benefit mannati so kaise industrial policy already frame khaito, and it might take some more time. Once it comes up, we don't bother what industrial policy the state government has taken. Directly we'll approach donor, directly we'll approach to Ministry of Industry so that we get grants from them and we'll start our own industry. It is a good opportunity for me also. Industry to I know bhai. Jemun chini nungzang nai je chua. Many people they come and tell me, Rian brandi tongo, Koloi brandi tongo, Deborma brandi tongo. I shab like more of no tangi package klai. Some kaisa industry klai. Yes, these are also under consideration. But until unless we frame our industrial policy, we cannot allow any Tom, Dick and Harry to come and do business. So, our industrial policy frame nai, jaga buchini thari to 2/3 of the state is in our possession. Jaga ni bagi chini kuno obab kare, gu thinango chini opposition bench, treasury bench, and also our well-wishers who are sitting in state government and central government. Jano jodi chuba khai, I am sure in the next 2-3 years of time, TTADC in Tripura will have the strongest industry department in 6 schedule. Thank you. Honorable Member Umashankar Bhavan. Honorable Chairman sir, Borong member ni Prostamka, TTADC o Katal Council Achaimaya Gulo, Chini Tiprasa within bracket Burai. Tiprasa mana to Burai Nindako, Rokno, Bangalore tailoring training ni Bagui, Khorok Busuk Tabuksan Jora, Rohor Jaka. Tei borok ni condition tabuk bahai tong, tei bo kabang rohor nani wansuk munda tong. Borong member no
आं बेलाय हामबायाफोरमो प्रश्न सोंनान बागै आंसर TTADC Ketal Council Acaimayagulo Chini Tiprasa oblique Tiprasa ni aro chala sikhe Rogna Bangalore tailoring training ni bagai Khorok sini chinoi Rogno Rohorjaka tei tabu kahamno tongu Tumu no kebo hangani muchun tongke Rohorjak nai 2 নম্বর প্রশ্ন টাকলাই রান বিসি 2020-2021 এডিসি হাফেলবাই চুকজাগা রগ্ন রি কুতুং রক রিউই চুব আমাদের তং 2020-2021 জানামো প্রশ্ন বরং গ্রান মেম্বার 2021-2022 কারেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার স্টেটাস সুন্নানি নাইমানি ইনখানা However, I am going to answer this question. Rang BC 2020-2021 ADC Hapangbai Chukjaga Rogno Ri Kutung Rok Rihui Chubamani Kuno Toitho Groi Hiaba Taklai Rang BC the current financial year 2021-2022 ADC Hapangbai Chukjaga Rogno Ri Kutung Rok Rihui Chubamani Tongo 8,600 numbers Nukunori Kutung blanket Rizaka. Hambai. Bhavan Adam Ravindra Burman. Honorable Chairman Sir, admitted question number 36. Bhavan Chairman Sir, Sini Bhavan MDC, Boni admitted question number 36. Question kama hai ADC Arm Sani Forest area over non-ADC Binido Pani Lupurok Noko Pangu Tamani High demand. Manke Boroni Bagai Tamaya Presidane. Malaysia Munkaha Sini Forest Department ADC Amsani put me out trouble forest negotiation Paika Azaga Masamani Sini ADC ni Forest Ka only Tinta Division They Babaking case state ni Manu O Zagawa Sini ADC Amsani Bebak Forest area war Oma Haike Forest area war illegal occupied Kaitomani Boni Toto Sini Taniwo Sini ADC Hapani Taniwo Forest Department work Guru Tong Kange Sing Saima Kamo Sini area war behind the forest area Forest Amon Babe operate Kajawu O area one state in the Samon Kayu O area one ADC in the Samon Kayu O area one Vital Tana or state in the office of Tangutam Sini ADC war Kaya Suppose Nini Hassan ni permission Naki do office in Gana forest Sini ADC in forest office Tongu state in forest office Tongu Gas officially Samon Ketu state in war Sini forest department is just regularly some implement having bago kisa scheme of the hotel. Inge some illegal occupy forest land or they now cook and with on night only. Boni to touching the tiny curry get bonus mankind kept financial loss in the state government and forest department in Taniwo, letter of Hawaii, Chitira Hawaii, Busuk Bomo Haitong. Bonus in nine. They borrow Tong Kange, some Yapris, Senan in nine. Yapris, Omahake Sedan, J forest area was they illegal occupied on 9 So legally borrow no army Norimar Honai, Norin Honani Baggage and step 9 department officer owners and Dagana Omahake, financial Borono.
फरेस्ट एरियायाव थांनायनो जों नरनानि बागै सावथारनाय थांबाय बरंगोनां चेयारमेननि बिसिंखै अमायखोनाव सायमाना मोनथिगौ जों যতটুকু খবর মানো যে এডিসি এলাকাটি বিশেষ করে নর্থ ধলাই সাউথ গুমতি অমহায় আমসেনো ইলিগেলি হাতানি ফাইনে রখানো ও ত্রিপুরানি তংনে রখানো বড় গোबांमा অমহায়কে হাবি দङ এবং বিশেষ করে লালচুরি বা ইয়াং সান্ত্রি বাজার एसडीएम অফিস नि आन्दाराव गोबां एरिया दङ এবং ফরেস্ট এরিয়া মেইন রুটে কাছাকাছি आ জায়গারও বড় অকুপাইড খাইদङ নট অনলি দ্যাট যারা ফরেস্ট পাট্টা যে বড় ফরেস্ট পাট্টা মাই একাই ফরেস্ট এরিয়া তুমি মানিয়া বড় পর্যন্ত आ জায়গাও হাইতে আবো বড় দূর খাই জমা দখল খাইদङ বন ঠিক আছে आ জায়গাও ফরেস্ট বিট অফিস করি ফানো ঋষি প্রশাসন বিলি যে ফরেস্ট টাস্ক ফোর্স গঠন খাইয়ে বন নাইটুকুই তিখলাইনানি অমাকে কোনো কমিটি খানানি কোনো ওয়ানসু মনে তো কিসা স্যার बरंगोनां चेयरमैन जोंनि बरंगोनां एमडीसीनि साप्लिमेन्टारि कुइसन बेलायनां माने जोंनि एडीसी हाफां फाइमानि यागुलो जों बनतै जत फरेस्टनि अफिसारफोरखौ जोंनि डेपुटीनि सायख'सुखौनि लेभेल बाय मिटिंआव खायलायखा बाहायखे रुल्स फ्रेम खायनाय बाहायखे आयेन सुनानाय रायजो सुनानाय बर'नो बाहायखे नरनाय बाहायनो जोंनि मिटिं आसल लायखा वायनि वायथा आसल लायखा ओंखे जों कमिटि गठन तो खानानि बागै वानसयाखौ सिगां रुल फ्रेम खायग्रोनानै जों आफानियाव सालायखा रुल फ्रेम खायमानि यागुल' जों बर'नो तुमा स्टेप नायमा स्टेप नायनायनि बागै तुमा खायनायनि ना बनि बागै जे नांमानि ताक सापर्टफोरनि जों बरंगोनां एमडीसीनि साजेसन मुताबिक जों कमिटि बा टास्क फोर्स खानानै नांखांखे आफानियाव जे ओ कमिटि खानानि बागै वानसल जानाय जे अफिसारनि साजेसन ते फरेस्टनि जे पियू लेभेलनि अफिसारनि तंनाय दंबाय जोंनि ल एक्सपार्ट तंनाय दंबाय सालायैनो उमानो स्टेप नानाय ओंखे तारबाव जरा जों कमिटि ले खाजायाखौ खारानि बागैले जों चर्चा खालायजाखा थांबाय Honorable Chairman, Honorable MDC by the admitted question number 2 mane bisingtui alta kisa sinamo sumo chine the question ni oros rijak karmane chine tabuk sakdara ADC ni je forest oron nijini unfan by klaija কোনো ফরেস্ট ni কোনো বাগান তাকে নাইজাকনাই মতো তাবুকসাক দরা ফরেস্ট ni bisingtui ADC hapangni khlaijak jato tongkangke bo thayo abu kisa sinamo jong बरंगोनां चेयरमैन साहब जोंनि बरंगोनां एमडीसीनि साप्लिमेन्टारि कुइसन पॉइंट क्लियरिफिकेशन जोंनि एडीसीनि निजेस्व फान्ड बाय सोनांजाक नाजानाय पार्क दङ गायनो गायसांखे खुमलुं पार्क जतनिसाय त्रिपुरानि जतनिसाय कटर ते नायथक पार्क जोंनि खुमलुं आमसायाव दङ सारा त्रिपुरा गुरै नायफोरनो जोंनि खुमलुं पार्कनिसो कटर एरिया जागा करै ते नायथक करै ते गायसा दङ लंट्रायनि इको पार्क बहायनो बिलाय नायथक बरं सावै दंबायमानि जों फाइमानि जागोल' ताबो मटामटि बर'नो आ जायगा थांबाय गेलेनाय रक थाइजाखा नायजानाय रक नायथक खायनायनि बाङै सामों रक सलै दङ ताबावबो बाहायखे तेबो पाब्लिक रक आरो थांबाय एन्टारटेन खायमानाय बर'नि जत फेसिलिटि नांमानि तमा खायनो ना अमाहाय रक जों ताबाव प्लेनिं खायजावै दङ रेभिनिउबो मटामटि फायो
जागायनायाव दुइटा पार्क नैनि अमा हाइखेनो तेबो जों 3-4टा जागायाव जों प्रपोज साइट खाय दङ ताबावबो सामसेंजायाख जोंनि एडिसिनि सातखार मुंबाय कयेकटा जागायाव बाहायनाय जानाय पार्क खायनाय ते प्लेन्टेशन के जों इंडिविजुअल कम्युनिटी बेस अमा हाइखे रय दङ बहनके पार्जन थंजोंनो न मोटामोटी सामसलेनानि बागै या प्रेसेजा दङ इंगे जेसिनि जे पार्क खायनाय नायमानि अमा हाइखे आपातत 3टा जागा लोकेशन जों खायले दङ ओ लोकेशन का नैनि कमिटियाव गायसा दंनाय दलायाव गायसा दंनाय नर्दआव गायसा दंनाय अमा हाइखे जों खायनायनि बागै वानसय दं हामबाय Boroman Chairman, एक मिनट आं किसे सिना मुजुक खाके आपने माध्यम में किसे सिना मुजुको जे रेवेन्यू जे कलेक्शन ऑन हिमा नाबो बसरो कुलुम पार्क नि जे रेवेन्यू कलेक्शन कुसुक भाई आपने किसा हाउस साकांके जाने अच्छा बरमनाम आदम ताबुनी जे क्वेश्चन नो क्वेश्चन रेवेन्यू नि कुनो नो करिका रिलेटेड करिका सुदेत नों तेवैसा कोबिनि जगावो क्वेश्चन पण खायसिन मानो याखायबा नों एज ए मेंबर concerning department नि EM याखायबा चिनि ऑफिसर्स दङ बरोबाय इनफरमेशन कलेक्शन खालामनानै चिनि ताबो क्वेश्चन संख्या आदम अकरा बरमनाम अनंत बर्मा Mangram Chairman and Admitted Fusion 37. Honorable Chairman Sir, Jini Brom now and Disna by Mario, question to someone about Pandao. Bini question ke bose, is there any plan under Social Welfare Department run by TTADC to provide benefits of Social Security pension to the old-aged persons of ADC area? If not, what initiatives have been taken? Social Security pension to the old-aged in ADC area war to TTADC authority abono naya. Bono inke Social Welfare Department states through online portal ke bro abono nayo. Kebon bakye sini di sini saprik fandi amokroi. Inke cumbono naik ni saprik step lama kokroi ko. Kintu cung sini di sini ni boleh na di nakuk main ni beneficiary selection kena boleh nakuk main ni cung dia Department Social Welfare Department no cung state government cik di motomo. Ini JDC ba sub JDC committee ni tu dekhiye beneficiary selection ke mana mai demai na tu cici di motong tak dorong kono positive answer payah ko khatsana बरमनाम आदम next admitted question number mention please. Next question okay 38. Boroman Chairman, Chini Boroman MDC Ananta Development Sumung TTADC Hapang by Michael Jack Then Bedek Eva Sikla Nicol Kwam Eva Sports and Youth Affairs in Bising Tui Taklai Tama Tangutan Faizaka Eva Tane Jarawa Bising Miming Open Kana जों TTADC से हाबम हैमन यागलो चिनी बुबाग्रानी इदुल मुंबाई ते चिनी ऑनरेबल CM ऑनरेबल डेप्यूटी CM ते जोतो EMs के जोतो चिनी MDC रोनी शाखा मुंबाई जों TTADC से हाबम को पुइला स्लाइमानी बखागो जों थुनुगै दिखा तांग इके थाने जररगो चिनी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट बखागतै अमाहाय तांगुता जों नुयाखौ Pihak bacini bubagrani sakthar mumbai bini musuma bai jeng khaimanka awan bagai jeng bubagran belai belai hambai TTADC hapang bai puila
thung butango talangai chung punuka tangi hengke chung agirogo sports and youth affairs department tongo kia ba abo chung chengrung grung ama hai nugo kia ba tagle jepur chung Tiprama to family aglo obono chung belai ke nai thakti shaka aun bagai sikla chalai no bagai chung TFL Tipra Football League obono songsaka chini joto subjunally team thunglai paitak batale mungo applying ngai rono first prize 3 lakh second prize 1.5 lakh third prize 75,000 khai je kaisa chinaro thungmung jeng chengjaka te a thungmungo chini bal ha kotorni belai ken bumung gna baichungbutia phaibo musange phaika chini bubagare baksa khai abani aglo thungkrung rongno khorok nuchi charno rangni chuba chubare jaka bongni thungmungo chubanan bagi abani aglo sikla fund scheme ni bisingtei sikla rongbo chuba churi jaka bongni tangutai ba samrogo eba thumuni gutango heparan bagi abani aglo judo gymnastics weightlifting coaching bo khaijagi tango eba khaijaka ai thani bisibo tei indigenous game bo mutjaka abani aglo haina hai youth affairs chini sikla chalerno motive laina bagai borno sa kaham tong kaham lam kaham phungan bagai chini bubagar belakin chai to gutum abon bagai fit festival of indigenous Tiprasa oma haikla chin poila chini date sa hapon bokatei sing phunugi gaje sing Tiprasa bo oma festival kotama chin khai manu abon bagai chini baraha kadar samung drungko lakiali te papon phai chin o panar belakin musani pheka chin sikla chalai no belakin khas chan oi busga motive khai ti sanang bagai abon yaglo chini borong mane sumung haina hai tagi se tongpiro hainai rang bisio TTDs hapangbai nai koljak bedek about sports and youth affairs 2022 and 2023 rang bisio samtang rutang bagai saktarana tesa TFL muthungjaknai taklai tesa bisio tak TCL chengi tomo Tipra Cricket League aboni aglo sikla fund scheme 3 sikla rong hai no hai thumuni haparo society buna bagai borno sakthari bagai borno chuba rijak finai indigenous game muthungjak finai thungkrong bahai nai chuba chu rijak finai judo te gymnastics weightlifting rong bahai no choyawul khaijak finai tei aboni aglo chung TTADC ni bukhakti bo sports council chung approve khlai ki siwa abo bo chengjak nai tei जों TTADC हाबोनि साक्थार मुंबाय synthetic जे playground जों फुटबल बागै जों कायखाम जों मानखा आबो जों sanction का बियाबा रां सपायगो रां सपनि आगलो जों आबो चेंजाक फिनाय ते हायनो हायचि बरंगानि जों तंगो drugs एबा फेकजनाय मानै जानाय रखनो मथागा बागै ताम वानसु मुंतंग abo belekeno nangkukmani chini borok question beleken hambai tangai chini sikla chaleno sakam khakam lam kam tongyan gaisi chung buskango chini somasam strong khlaimanai chini administrative chalak manai abon bagai drugs eba phekjane mani naharmu mothakjana bagai chung thumungni bedago ang tongba thumungni bisintino chini sikla rono motive khlai bongni interest phunugai जों थंगुन हाबर ससाबै drugs न कासना बगै गासा चिन गुबाग्रा लामा स्नाबै तंगो एबा जों साकथारि तंगो आ जागाव तंगो जों हरंति समान तंगो drugs बै चालै तंगदि थंगुन हाबर गासै फाइदि अ स्लोगान दिबो जों कामे आमसाय जों थंगुन बेलेक interest नुबै तंगो आवन बगै जों कामे आमसायाव जों feedback को मानखा जिनि गोबां मा कामे थांगुरि खा जों गार्जियन बाय जों कक सालायो बाहागे नंग सिक्ला बसारा बाहागे अ थंगुन हाबर फाइमानि यागलो बाहागे बंग इंटरेस्ट खुनुगि तंग के बरक सावो जे कामे आमसाय बरक कक सालायमानि ताबो तिरक drugs बाय चालै बरक थंगुन हाबर अंखरनानि चेंखा आवन बगै जों TTADC हाबोनि चि जत आदम सुनो बेलेक हामबाय ते गुबागारना पाइखे हामबाय गाम हाकिनो जों चिनि सिक्ला चालायनो अबो वान्स फैदों जे कामे आमसायो जों चिनि सिक्ला चालायनो drugs free area खायना बागै जों आं आनि आमसायनो एग्जांपल दिसिनो
ani chung guru ne man eba azagabo chung cheri ni man ga ma hagen kami kami bo chung samani ba haga chung wan chung jahate jini guardian ro borom sakthang bisite naikon ka hamni bisite jini sikla chale no drugs hoite kasu tanan bagai tai hake o kami ramsadu parabo MA pass BA pass engineer pass gaje tongo takuna o chalai ro belai kaham tongo thumun hapor bor onkor sarik sari rogo ba drugs chalai tongo गाँव में ang musungo jin tidi ki sabang musung jago jin bubang ra musung jago jin sikla chalai no drugs skill to e kami kam am se sak kaham ka kha kaham tom kaham lang kaham lang bagi hambai Ani kaisa koi mu sini chairman sab ni itu te ang kaisa jini sina na yo sini zonal officio education department to kaisa borok চাকরি খাইতো অথচ ড্রাগস ইউজ করে যারা চাকরি খাইলেই বলতো ওই সাব ডিভিশনও খাইতে ইউজ খাইতো আবার এভাবে কেব তিনি এডিসি হাফাঙ্গ কেব সাতটার নাংনায় এবং যেটা তিনি স্পোর্টস মিনিস্টার যে কক শাখা ইএম শাখা যে কক শাখা শিকারণও ভাইকে থাক নাই অব তিনি অকরা চাকরা বলছেন সাক রান্না নাঙাই শুধু শিকলা তুমি উন্মা বাইনিয়া কিন্তু ড্রাগস টোটালি স্টপ খাইনি একাই তিনি এডিসি হাফাং বিশি হয়েছে চংনাই রক বারাও চংনাই রক বড় বেতন সাক নাঙৈ এবং সাতটারই অবন কাশুনান বাগৈ যতন নাইথুন হিনেই আনি কক সাকা আং যতন থাকি হামবাই Bagaimana adon Bidut Deparno kasih saklar mintomo Mini serial number 12 admitted question number 41 sorry 39 abo jokhon council chairman honorable members of question submit krai as per conduct of business rules, chairman of the council no serial number 10 admitted question number 39 no admitted krai jagiya so that tabumini question admitted question number 9 40 ang borong muna nga dong Bidut Deparno admitted question number no mention kanina bagay number 40 amul kayo Honorable Chairman sir, admitted question number 40. Borong Chairman sir, ini borong dengan MBC ni semua number 40. Bosan ka edisi prosason ni officer samangkhaina ni bagai koi kilometer dura gari ব্যবহার খাইমা te kaisa hinke gari ব্যবহার খাইমা ni maseo besograng pai te kaisa tongo orang bo scheme ba bo development ni fund by sebaijak 1982 साल ni simi 2022 jora besok gari ব্যবহার খাইমানি rang paikha ADC ni prosason ni officer including CM EM jotono officer of the সরকারি সামঙ্গ যে নাংমানি sak dorano gari ব্যবহার খাইমানি Siapa নিজেনি ব্যক্তিগত পারপাস ni bagai সরকারি গাড়ি ইউজ খাইমেয়া অফিসার of 1 কিলোমিটার ni radius ni bisingo gari ব্যবহার খাইমানাই naw ni thang খাইমানানি bagai gari kamani ran masibo jotoni average tangka masibo 5 lakh 5,88,000 something
प्रति मासे ऑन एवरेज आसो रां पायो मासे इनके जेहेतु 1982 सालनि सिमी बसों एडिसी जेप्रो 7 शिड्यूल दंखो आफोरनि सिमी सोंनानै सरकारिनि अफिसो 12 बছর নিদেশি কোনো তথ্য নারজাইয়াফো आंगासो साइमेया तोफनो 12 बছর जरानि रेकर्ड नि मुताबिक on an average नि 8 crore 47 lakh something रां पाइका 2012 नि सिमी ताबकसो जरा 10 बছরनि हामबाय Supplementary, sir. Boro menangcini CM Saka jekuno officer 8 kilometer ni radius ni bising nok tangu payo ngoi laisiman angoro sidamu sumani kai Agartala ni simi khomulung jora 25 kilometer angkoni particular officer ba particular officer dan samania aba since tuni traditionally kok saman se Agartala simi khomulung hunkai 25 ke 50 kilometer 50 kilometer bising 16 kilometer bojori kharas khlaima hankai minus khlaika kai tai 34 kilometer tai 34 kilometer jeta bati thamani office ti samungni ba abo to borni rang phaidai heka bo development scheme ni na thang tongai ang abo tai bo sinamu chumangkai ang nuka owoi dogar bridge ni simi ADC bus ni kaisa phayo o jaga bo pion ni simi class 3 employee even baksa officer bo gari kai phayo ke bongni hinkai maso bongni beton ni simi didak mu hinkai ang sinamu chumangkai i abo bapti rangbo boroni abo kharas khlainai abo age 1982 ni simi tabuni hinkai unlimited busu kharas chung sia hinkai abo to development scheme thang tong ke chung busu bufur develop khlainai ba CPM mola bahai onek সময় ke angno to abo personal samungo bo thepaiman onek সময় thepaiman কিন্তু অন্তি khlai chini 8 কোটি 10 কোটি se sudu gari ka samao jaga thang hunkai 16 किलोमीटर माइनस थांगे 1 कोटी लोग थांगन आबो भाई क्लाइ मिनिमाइज क्लाइम जदि मान खांके गाड़ी कामानि वो जेनि डेवलपमेंट तो मैक्सिमम अचीवमेंट जों बानानो ओके जों जदि आबो मान खांके स्पेसिफिकली जों गाड़ी कानानि बगै साइसे जों रां तो नानि कुनु स्कोप तो तम जदि स्कोप तो उइबा हांके जेनि रेवेन्यू कलेक्शन स्कोप तम तो फान थाइजन फरेस्ट डिपार्टमेंट नि सुंगमानि जेनि रेवेन्यू एसे फाइया आंनियाबो साबो একটা ইডলি দাম 15 টাকা হাঙ্কাই আবার 10 কেজি কেজিও বুসু খলাই ফেকা সিনি এডিশনে হাত লাগই ই ফেব মানে কে সো নেগলিজিবল রান মারুগো ও 1 কেজি হানি দাম সো 8 টাকা 10 টাকা রসুম মানে তো হাঙ্কাই আর ল্যান্ড ভ্যালু মাকে মেন ভ্যালু বাংনাই মেন ভ্যালু বাংকে এডিশনে ভিলেজ কমিটি নি ভ্যালু বাংনাই ও ভ্যালু বাংনি না বাগইছে আং যতনি ভ্যালু নি বাগা ই প্রশ্ন ফাই হামবাই Like hambai chini borang dengan MBC no borang dengan chairman sahab ni bisingti and sanani musugu bone je supplementary question gari no bahike minimize khainai bon bangoi and experimental hisabe kuilawa ani gari on GPS tepaka bol location no drop khaika boro guri kha bebang no tabo GPS ni madhyamo mobile SMS khayo kaise apps nombo আর বিসিটি সাইমাকা খবর খেরেং বারনি সিমি বড় থাং বড়নি সিমি বড় থাং ইভেন আং বাইরে থাং তংফ আমি গাড়ি বড় চলে আবার যতন সাইমানা যা তুমি দেখি সেম বাই ডিসকাশন খাইলাইকা ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট ফার্স্ট যে প্রো বনো ইনস্টল খাইনে আপো 12000 মারনা গেছিনি রাবলি 64 গাড়ি তংবো তাবো ইনকে সংযত জায়গা জিপিএস থেপাই রক্ষা হিকে kuilawo kisarang kebang nangnai 12000 something nangnai next year ro hingke bosor kaise ni bangoi budoi 4000 nangnai hingke chung roughly 15 lakh rang save unai chini hisabo calculation mutabek hingke chung already ni salai tongo boro
जे ओ GPS install खायनाय र अरो सालसा फायनाय आपन जत गारिबो जों बनो install खायना गे जों बनो दिसन बना लायनाय हनै कइलानि सिमि सालाय दङ हाफानो इमप्लिमेन्टेसन खायनायखौ फार्स्ट जों GPS थेपानाय पर्सनल यूज खायमानि जोंनि थानिबो कमप्लेन सक खायो नांनाया जागाव तलाङै इभेन एम्बुलेंस रक बियां बियां खाङै जेफोर नाङो आफ्रो हिंके कल खायै जोंनि रोगिं जा पेशेन्टनो खमलंनि एकदम प्रोराव माया रक हाय गतना रक दङ गे हानि बाङै जों जे गाइडलाइन नि मुताबिक जों अफिसारनो जों प्रोवाइड खायनाय बर एरियासो बसु जरा गारि चलायना मावनि थांनि फायनि जे गभर्नमेंट नि रूल्स मुताबिक जे फेसिलिटी मा थाय थंनि उनाय किंतु पर्सनल नि बाङै जों चिंता भावना मा खायनाय हाय हनै जीपीएस जों थेपानाय जत गारि व गे कायसा मोबाइल 10 टा जीपीएस नि अमो खायमाने नंबर ऐड खायमाने गे ओ कायसा मोबाइल ने बो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस तंनाय बियां बो यूज खायखा हरो रव अब डे टू डे नायमाने ने आवरलि बो नायमाने बर बियां थां तंखा रानिंग बसु चले तंखा अमहाय ने जों अमहाय के वन शॉट तंगो फाइनेंशियल जों एटलिस्ट मासे वो न खरकसा नि वो न 500 टाका के हिसाब खायके सी प्राय 1.5 लाख थां तंगो जोंनि सोसाइटी ता गारिनि अपसय माने हाय बे मासे वो अनेक जोंनि सेफ होनाय राबले जों 15 लाख मतो जोंनि सेफ होनाय अमसं हिसाब खायलायजा हानबाङै जों बनो वान सौनि तंगो निनि सोमों बलायके गाहाम जोंनो बहायनो हाय रिमाइंड खायरमानि बागै जों बनो बाहायके मिनिमाइज खायमानाय बनि बागै जों स्टेप लानाय थांबाय Supplementary level तब चीनी पथक समय माननीय सदस्य कांजल मक महोदय Honorable Chairman sir, admitted question number 41. Honorable Chairman sir, admitted question number 41. মাননীয় সদস্য যেটা জিজ্ঞেস করেছেন প্রশ্নটা হলো মনুবনকুল সাবজোনাল এলাকায় উত্তর বিজয়পুর লিচু বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কতজন কর্মী আছে ওই বাগান থেকে বছরে কত আয় হয় ওই বাগানকে উন্নত করার জন্য এডিসি প্রশাসনের পরিকল্পনা আছে কিনা উত্তর বিজয়পুর লিচু বাগানে বর্তমানে 8 জন শ্রমিক আছে উনি যেটা জানতে চেষ্টা করেছেন যে ওই বাগান থেকে বছরে কত আয় হয় বর্তমানে বিজয়পুর লিচু বাগান থেকে কোনো আয় হচ্ছে না এবং বাগানকে উন্নত করার জন্য প্রশাসনের পরিকল্পনা আছে কিনা আমাদের পরিকল্পনা আছে পরিকল্পনা আমরা হাতে গ্রহণ করেছি নিয়েছি কেন সেখান থেকে আয় হচ্ছে না আমি এটা একটু বলবো যে সেখানে যে 8 জন কর্মচারী আছেন তাদের অনেকেরই বয়স 58 বছরের মোস্ট অফ দেম আর ওল্ড ম্যান আরেকটা ঘটনা হলো এটা বাগান থেকে যখন আমরা একটা আয় করার চেষ্টা করব সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দরকার আছে গত 8 মাসে আমি দেখেছি এখানে কোনো অফিস ঘর নেই লেবার শেড নেই বাউন্ডারি ওয়ালের কোনো ব্যবস্থা নেই জল সেচের ব্যবস্থা নাথিং ইজ এবং খবর পেয়ে আমি একটা এস্টিমেট করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠিয়ে একটা রাফ এস্টিমেট করে ইতিমধ্যেই প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টকে আমরা পাঠিয়েছি অফিস ঘরের জন্য 5 লক্ষ টাকা আমরা খরচ করব লেবার শেডের জন্য 2 লক্ষ টাকা
বাউন্ডারি ওয়ালের জন্য 20 লক্ষ টাকা, জলসেচের ব্যবস্থার জন্য 3 লক্ষ টাকা, তারপর সেখানে একটা কিছু চাষ করার জন্য যেমন সুপারির চারা, লিচুর চারা, লেবুর চারা, এইভাবে মিলিয়ে 35,80,000 টাকা সেখানে খরচ করে আমরা চেষ্টা করব সেখান থেকে আয় করা যায় কি। তবে আমাদের কাছে যে বাজেটটা আসছে রাজ্য সরকার থেকে সেটাও মাননীয় সদস্যের জানা উচিত যে এই আর্থিক বছরে আমাদেরকে রাজ্য সরকার বলেছিল যে 370 লক্ষ টাকা, 370 লক্ষ 3,70,00,000 টাকা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে দেবে। টিল ডেট আমরা যে ফান্ডে রিসিভ করেছি 2,96,00,000 টাকা, এখনো 74 লক্ষ টাকা আমাদের পেতে হয়। টিল ডেট আর কয়েকদিনের মধ্যে এই আর্থিক বছর শেষ হয়ে যাবে, টাকাটা এখনো আসছে না। হর্টিকালচার একই ব্যাপার, 2,68,00,000 টাকা দেওয়ার কথা ছিল, এই পর্যন্ত আমরা পেয়েছি 2,14,00,000 টাকা, 53 লক্ষ টাকা আমরা আরো পাবো, 1,27,00,000 টাকা আরো টাকা পাওয়ার কথা। এই যে টাকাগুলোর কথা আমি বলছি, এইখান থেকে কিন্তু এটা ডাইভার্সনের কোনো সুযোগ নেই। ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের আলাদা করে কোনো টাকা দেওয়া হয় না। দিজ আর অল প্ল্যান ফান্ড। রাজ্য সরকার আমাদের বলে দেয় যে এই কাজটা করার জন্য, এই প্রজেক্টের জন্য এত টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই যে 35,80,000 টাকা খরচ করব বিজয়পুর লিচু বাগানকে উন্নতি করার জন্য, এটি কিন্তু আমাদের এডিসির রেভিনিউ বাজেট থেকে আমরা করব, যে রেভিনিউ আমরা কালেক্ট করছি সেখান থেকে করতে চেষ্টা করি। তো সে যাই হোক, আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি যে এই সমস্ত পরিত্যক্ত, আমি বলবো পরিত্যক্ত যে ফার্মগুলো আছে এটাকে কিভাবে জাগিয়ে তোলা যায় তার ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করছি। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্ব এখানে শেষ হয়েছে। তো যেহেতু এই রেফারেন্স পিরিয়ডে there is no calling attention, no motion, no resolution, গতকালকেও আমি ঘোষণা করেছিলাম বিরোধী দলের নেতা তথা মাননীয় সদস্য হংসবাবু, বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির মাননীয় সদস্যদ্বয় ডেপুটি সিএম এবং আমাদের অনারেবল মেম্বার রবীন্দ্র দেববর্মা বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাকি 2 ঘন্টা আমরা উইদাউট এনি ব্রেক রেসেস না দিয়ে, আসলে আমরা ব্রেক করার পরেও 3টা থেকে শুরু করলেও তো 2 ঘন্টায় আমাদের আলোচনা হয়। সুতরাং আমাদের হাতে 2 ঘন্টার সময় রয়েছে। সবার সঙ্গে আলোচনা পরামর্শ ক্রমে আমরা 2টা অবধি অধিবেশন চালাবো। তো আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি হচ্ছে 2022-2023 আর্থিক বছরে মাননীয় মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য গত 12 তারিখ হাউসে যে উপস্থাপন করেছিল সেটাতে আলোচনা হবে। এছাড়া এডিসি পুলিশ সার্ভিস রুলস, এডিসি ভিলেজ কমিটি কন্ডাক্ট অফ ইলেকশন, 4th Amendment rules, establishment of village committee 7th Amendment bill, village committee administration 2nd Amendment rules, village committee maintenance of the register of ordinary registrant rules, এবং salary allowances of the chairman, CM, all executive members, এবং মেম্বারদের স্যালারি অ্যালাউন্সেস এন্ড পেনশন সবটাই একসঙ্গে আমরা আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন এর উপর আলোচনা হবে এবং আলোচনার সময় আমি ট্রেজারি বেঞ্চকে 60 মিনিট 1 ঘন্টা সময় দিয়েছি এবং বিরোধী বেঞ্চকেও আমি 50 মিনিট সময় দিয়েছি।
10 মিনিট আমি সময় নির্ধারিত করেছি রাজ্যের মাননীয় মহামান্য রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের জন্য। আমি এখন প্রথমেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য মাননীয় সদস্য ভূমিকা নন্দরিয়ান মহোদয়কে অনুরোধ করছি। আসলে তো ini ini benso tu ruling benso ruling party tu বিরোধী বিরোধী benso tu mi ye বিরোধী খেলা বকয়া tu বিরোধী tu ko tu সাজেশন মূলক বক্স খায় আমরা tu কইলা আং সান্তু মখাছে যিনি পুলিশ সার্ভিস রুল সাসাতো কোনতো বিল অলরেডি পাস হওয়া tu tu দেখে খেয়াল নাই যিনি পুলিশ কালার ড্রেস পেছন নাই আমরা কইলা সান্তু মখাছে যিনি পুলিশ নিতুই দাতে 6 জুন সিও তো কি স্নাইডে দিয়ে ডিউটি খিমাই আবজমা তংকুই তো আবজমা কো নাইন খিমাই জানাই মামিকে তিনি বিগত নাইহা তুম সিস্টেম সরকার তো আবজমা নো তুম সরকার বিরোধী বেল ফকটা রুলিং বেল ফকটা আমি তুম বদিমা বিল হলো তুমি ছায়াওয়ে তুমি সাজেশন মূলক সামাজ জানাই আং নিজের চিন্তা কি মাও আমি তুম কইলা সান্তিমকে পুলিশ তো আং সান্তি তো তুম পুজা তুম বলো পুজায়ে তুম হওয়া তুম তো মিনিমাম ইহা ইয়ার নাম্বার তুম আং কাউনাই হাউস ओके तुम बोदिमा रो तुम যদি খিমে আকে তুম বিসকাও চিনিগা কমুনো তে সু ডেভেলপ তুমি तुम पारामसिन डेभेलप খিমে আকে তুম बोदिमा চিন বিসকাও যায় মানুনাই আমি তুম बोदिमा हाउस কাম बोदिमा এক মা খেলাও আমি তুম সাও আমি তুম যেহেতু बोदिमा আইন रो পাস খিমো তুম বিসকাও কো সরকার তুম আমলো তুম হা হয়তো তুম बोदिमा সুযোগ মাইয়া তিন তুম সুযোগ মাইয়া বিল পাস খিমলে যতসো কামলে তুম কা बोदिमा बिल पास मैं जो ऑफिसर ने मतलब चिन चिन बोलो तो क्लोई तो वो बिल नो तुम बेके ते काम की किमेनाय बेके तुम ते आई नो काम संशोधन दिए तुम बोलो दामाय नाय अब तुम तो आलो तो केना नाय बिल बेंच बाय रुलिंग बेंच बोलो आमे तुम बिस काओ जाते चिनी ते सात ओ दिन 16 तारिखो बोदिमा बिल लो ते तुम ती माइके बोदिमा बिल ते बिल को तुम संशोधन बा की माइके तुम जामानो जानाय आमे बिसि काओ साया 너 떠놓고면 아니 거꾸로 봐요. বরং আজম ধীরেন্দ্র বর্মা 162 is a no the eligible to cast of priority mandai get to fight once 75 player in development logo Kalau diversi dari kan saya pakai dia je long long ni je high tong ni. Amun selesai tayo usul. तो और जगह को उनके कच्ची ने जरा कैंडिडेट उन्नाई जरा पुलिस विभाग में जरा अप्लाई खाने को बागई बलाई के करो ने चुंग्या हाथ लायो अब उन्हें चुंगड़ी हाउस जनो हमारे में चीनी चेम्बर वहाँ साहसी नहीं शोनो चुगी बजट खाने में सादा बजट पैस खाने वो इलेक्शन समय चुगी हम पैस खाने वो साहस नांगो और साहस के समय चुगी खाने में क्या है नहीं बोलो ये डिप्टी में चलो तब नहीं होना तब में से बाजार लाइने के चीनी गैस नि दाम बारि जात पेट्रोल डिजेल दाम बारि जात ओ जगह बाक्सा ओइसन खायो बाजेट खाय का केनो गोदान न हलो सेनी एडिसि हापानि যত সম্পত্তিনি যত ট্যাক্স इंडिया गवर्नमेंट है के बा राज्य सरकार नि खानि थांगो कानके
borok sini namani mango je rang borok no maro honai je namani jungtoro sini CM sini प्रधानमंत्री ने बेसिनी हानि मुख्यमंत्री ने स्लोगान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नो आशा खालानो और बात नो प्यास खालाना सोदिनो सबका साथ सबका विकास उनके सिनी एडिशिगो सिनी बाजेट नो सिनी डाबल इंजिन छोकर डाबल इंजिन सरकार आसुगला अबगै सहर मदुंनाय जोंदारो बाजेट बां पारमाने अरो सिनी एम बागिना माने दोगे साया काजोंबो सिनी समगरे एडिसि एलाकाव जे दंनाय आफामो बर' बिभागनिनो स्रामजागोनके अरो सिनी चुकनो सपोर्ट खालामनाय जों अ बाजेटनो बाहायके तैफैमानाय जोंमो ओंखांके सिनी याखं बायखांबाय बाथायमानाय सिनी बेकारावनो जों सामब्रिमानाय सिनी गोबां सेक्टराव जेबेबा आलादा आलादा खालायजागा अमो जों फुलफिल खालामनाय जों अरो आगिनि हायगोनो जे सिरिसिटिके जे 584 बा 400 जे बाजेट खालामनानै आबोतनिया जों जायफोर गाथाय माने रागन करता चाहता जोंथ' उनको जों माने दा माने प्राउड फिल खालामनो नांगौ जों माने सावनाय बायनाय आंनि जे गरिमा आबोनो जों बुनुब्लाका जों आइगिनि हाय कुजुरुनाय दंखायजोंया अ पवित्र काउन्सिल भवनाव हाबनाय एमनिसिंनि फैदि अर फाइनाल जुदि पता पाखि मोनजा पाखि हाय जे फोरोंगिरि हजामोन कक साबके बायनाय नोंथ' बरफ चुज खालामनो हाका बिनि बागै कक सानानै बिनि बागै सामोन खालामनानै बाजागा जों पता पाखि मोनजा पाखि हायके फायाखै जाय जों बिनि एलाका बाहायके डेभलप होनाय सिनि एरिसि बाहायके डेभलप होनाय आबोनि बागै चिन्ता खालामनायानो आरो हेलिकप्टार कामारावनो चिन्ता खालामनाय गारि पाइमानि चिन्ता खालामनाय सिनि बरफनो बाहायके हामके तुआं थांमानाय बाहायके याखं बाय थांबाय जोंखौ 5 बोसोराव मथा-मथि लाख पेट्रिके खालाम थांमानाय अमो जों जतनो वा बागै खालामनायानो अमो सिनि रुलिं पार्टी सिनि सबको बुंनो थाङाला बर'नि बिरोधी पार्टी दारा बाजौको बरफ दङ बर'नि बुंनो थानाय अ 2021 नि सिमि 2026 जरा एडिसिनि जे सामोन खालामनाय जे एमडिसि र बर'नि आमलाले तिप्रासानि बागै एडिसि एलाकानि बागै मोनसे खालायगोन थाका खालायगोनका बर'नि हेक खालायगोन একটা উদাহরণ আমি সালাইनो नागानो जों पुलिस बिलनि बे आयेनखौ सालियाबो आगेल सालायजाक आलोचना होलायजाक आबो गीता टाइम खालायगोन बहुत बार सालायजा चर्चा खालायजा अबनो आं कयनो मुंथुमो दिनै যারা বিরোধী বেঞ্চ दंनाय बर'नि अनेक भूमिका नांगौ जों बाजेट नामा मोननानै गायके बर'खौ साननानै नांनाय दिनै ओ जोंनि प्रधानमंत्री जे स्लोगान दं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नरक अरल सुजुग सिनि तिप्रासारनि बिसारनो जितिनानै नरक नि जे स्लोगान बुकुबाय सिमित साया सुंकु कुबुनो बुकुबाय बखाबानो साव सतनि बादे विकास नायो गांके जों अमनो जतन मिलुने अबादनो दिखाई खजने बागे तिबने आलाबा बुनुलाय आयके जों अबादत तिफेमे एके जों एमडिसि एम जतन मिलुने बेंगलुरु फ्लाइट दंमै मा खालाय आरो बजागा जों सामन खालाय मा दंलै ज जि बिरुदु दंले टेटेटे जोंगार थांनि सामन खालाय हानि बागै जों मा साजनाय मति फैले समग्र तिप्रासा ते एडिसि बागै जों गाहाम खालायनानै सिनि स्कुल सुराबनानै जों बर'खौ मिथिं माय तामन खालाय जायगा आंनि लामा हामिया अमर जतनि मेन कारण न और आं पुसा अबावनि आबोनि बागैनो आं हाय आंनि कपरेट ना थां अ साहसी এই সময় जुगि बाजेट या सालायमानि बागै सिनि बर' गोनां सीएम ते डेपुटी सीएम न सेलुट फायनाय आंनि कखामनि मन्त्री थांनाय दं बुंनि पास हेलिकप्टार जानमान लोंसे रां रहर नखासा काति अक्सिजेन प्लांट गाय जो हेलिकप्टार पाइना न बादा तंबा गाड़ी खाय दाम कम खायनिया ताबो
जे गाड़ी महिंद्रा जीप बाइक चुंग हासम काइमी अबला जैसे कहम नांगो आवन बगैनो आउटसाइडिंग अचीवमेंट नंग अचीवमेंट हिंगाइमी आउटसाइडिंग अचीवमेंट नंग आवन बगै ई बजेट इबिसिंगो जे रां फाइमानी जे प्लान फाइमानी बजेट इबिसिंगो पूरा रां फाइनानी हिंगाइ आंनो माने अरबो ट्रेजरी बेंच अपोजिशन बेंच आंनुस नुग्लियाब्ला अरबा खेत बाय आइबाय समान हेसा आंनुक्सिब्ला अपोजिशन को दिन बिरोधी से खाइमा करी बिरोधी खाइया कारण जों कमाई दं खबर बसियो आरनि किसा खुन बेरजांना किवै बरबा आरनि ककमा सावता मयना तखाय फुरुं दह जांमा याब्लाबो मासमा साना आबो बुंस अपोजिशन हिंगाय बखाबाय सापाना बुखुबाय सापाना बखाबाय नियाता बर खाइले इ हाव कमाई थांमानि सिया दिबा बरबो सिजा गा आरो थांगा आदर मानना हिंगा मा साया दिबा आवन बागैनो बर मुनि दङ नायदि बखाबाय साया मुया ठगिया हिंगासे मुया ठगो हिसाब ले ब्र आवन बागैनो आं सिओ साना नाङै साव आबो सुंबनो यो खाग्रे मे खाग्रे कले सागाय बखा टेक जानांगौ क्लोजेस बा गाय कासा कासी फायो अरो जों सावो जे बर जे मानिनो चाजागिया अ मानिनो बेसि चाजागि हिसाखाय अ मानिनो से लाइटे खायना हारबले थाइसिं जों सावो बेंगालुरुबो सामुं खायनानि हायद्राबादबो सामुं खायनानि हायद्राबादबो सामुं खायनानि मा थांगौ बीए पास बरक से हायद्राबाद नि जुता दखान थांगे मा तंगै सिनि बरक अब सिनि दुर्भाग्य जे बरक फातारनि बरक से गाहावै जोंरो इंडस्ट्री डेवलपमेंट खायनानि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट खायनानि हेंगाय बीए पास से बक्सा नेता या कैसे बरक कोइला खनि रगो थाना हेंगाय आबरो मा का सुनाइसो आबरो का सुनाय दायित्व जों अभाय कैसे डेवलपमेंट नि बेरा बाय खादरि सुंबनो मा तंनाय ताउन बागे हिंगाय उन्नयन बफुरुंबा ग्राम नि जेफ्रु शहर फालना तलांबा आफरु उन्नयन ग्राम महात्मा गांधी साव विलेज डेवलपमेंट या खाय पर्यंत देश नि डेवलपमेंट या ग्राम डेवलपमेंट उन्ना नांगौ आउन बागे ना विलेज कमिटी गांव पंचायत हिंगाय मिनी स्टेट मिनी असेंबली मिनी राज्य हाय उंगो आउन बागे ना बहाय डेवलपमेंट नि थां फाय हिमाने हिंगाय पारानी ताखुमबुति जखनो आगरतला फालायनाय आफुरसे पारानी डेवलपमेंट पारानी पोल्ट्री तक जेफोर जों आगरतला फालनाय आफुर पारा डेवलपमेंट तामखे डेवलपिया ताम पारा आगरतलानि बर रक पोल्ट्री बाहान जामाने बुकुर दसे जों ग्राम मा फालबाय जाव डेवलपिया लाबो आरनि आगरतलानि बुई उन्जुआ कसी पाथार बांस सामानि बुकुर हिंगे जों एडिसी फाल बायो डेवलप याब्लाबो अब खा खामानि जे बरक मिनि बीए पास एम पास बेंगल दगो लाथरिवै नुंताम खलायला यं हिंगाय फ्लोर मैनेजमेंट खलायो फ्लोर मैनेजर ता नक हुओ शॉपिंग मॉल थांगे नक हुओ बीए पास आने आंबायना कायसा फ्लोर मैनेजर नक हुओ हिनानि बो लासि जाबो अब चुं से बो लाजि मंगन का सुना नांगो आवन मागेना कंपनी नगरी सुबमानी बरो आरो रि सुबय सारा जीवन आरो तंखायनिया सुबय इन जगावो कोटनि वेस्ट कोट दगनि फैक्ट्री खायना नांनाय ताबो एमन बाबे तंगैखा थाइसिन तिनि उमा शंकर बाबू हमना हाय बीजेपी नि अपोजिशन नि बरो रक्से सबका साथ सबका विकास मंत्र पक्षागना यांगो कहाम मंत्र मानता सबका साथ सबका विकास हमन पण थुकलबै तनिजा बुनिना हंकाय हामिया जेमन प्रेशर कुकर कंपनी सिनि बुदक खाय सिस्टम नुबैसे अ कंपनी प्रेशर कुकर कंपनी फियकिमला मुथुवा दिबानि अ बबलम सिनि अरनि सुंगै नुगैसे वासिकोनि सुंगै नुगैसे अस्ट्रा नै अजे पेप्सी र तमाबो निनि फ्रुट जुस र नुमानि खायबले अरनि से सुरुम फायो आउन बागैनो जों सिनि अरनि इंडिजिनस जों प्रोडक्ट मा खायनाय अरनि गांगरि बुति तलांगो आं ऑटोमेटिकली अ बजेट दग अब जत सरजा तम बागै साव गांगरि बुति तलांगो गांगरि साकानि खे सुंसावो बुति हिका अब बेंगालुरु रहो 1 केजी गांगरि बुति ग्रामनि दाम अब 5000 टाका फुं
অরতলাঙ্গ আম্বাসাও মাত্র 50 টাকা খায় আর নি কাইসা বরফ নুখা আং নাইলে খাও আর গান্দ্রি বুতি টানাই ফ্রানাই টংলাই আং সাকা নরবলে গান্দ্রি বুতি না টানাই ফ্রানবে খানকা ইয়া ফাংসগৈ সুম গান্দ্রি সমসা গ্লাবলে হিমানি ফরাকসা বরফ কমল মাহি টং মল সামজুনা বসাকা মামা আবসি দেশ নিলে সিন দেশ নি গান্দ্রি বুতি ইয়া হিন বরনিবা কাই অব 18 মুরা আইন নানি সে হিন তারমানে বরমুরানতা লং ট্রাই বা 18 bulan kesasih ni bini 10 des ni botong jauh. Bormura kan bini bini des ya. O gandri butuina o area ni si chungna haro hintong. Absi sijaya borok rok 50 টাকা বা ফালাই 5000 টাকা করে ফালাইও সুমুং সচিনি ভ্যালু সিয়াবলে ই হাওয়া এত ভ্যালু গলা মানিতঙ্গ পৃথিবীও তাই কোন দেশ কোন রাজ্য করি ত্রিপুরা ইজ দ্য গড গিফটেড ল্যান্ড ইনি হিমান আবনো তান বাগে হিকাই kaisa ko tongo English by the seed which is germinated in fire it will not win in sunshine today je bufang buslui horas bumuk pewo o bufang buslui ni bufang satung nang phano blai mogya phang om ti buslui পৃথিবী কোন জায়গা করে ত্রিপুরা রাজ্য আসাই আবংকা বাংফাই বুদুক ন কেরালা ত্রাংকাই খানকাই আবো তর বুবার বারো বথাই কে থাইয়া সুট কাটিং मा खालाय ত্রিপুরাও হংকা বন কাই খানকাই ও বাংফাই বলাই বংগো বুবার বংগো বথাইও 1 কেজি বাংফাই বুসুলিনি দাম তাবু 2000 2500 টাকা বলে বাংফাই বুসুলি ফালমানি খরচটা রমজান মা বসুংনু বলে সুং মাসরু গই বিথিমি খালায় ও আবনা তুই কুতুম না কিসা সুই কাই খানকাই ও আবনে বুসলি কাহাম খালাই বসা আসায়ো অমতি জাত ইহা ব ফাতার হানি তুবুই সেগুন টেকটোনা গ্র্যান্ডিস ও আবনে সে কাহাম খালাই পৃথিবীনি যতনে কাহামনা অর খান তংলে আসাইনা সে হাওতরে না সে লেও আসাইনানি কবাংমা জরা তঙ্গো আবনি বাগাইনা ই হাও বুফাং জেসু হামা বরব আসনা হাম্মান বাগাই ফাতার হানি বরফ ফাইয়ে ননা সকমই খিপ মানলে ই বাজেট বাইলে খাজরি মালিয়ে তাই বসে বাজেট বাংনা নাঙ্গো আউন বাগে না আং সানামু চুঙ্গো ই অরও তাই কাছে চুংনুখা আং বুঝি সুগিয়া আং হাউসও আং সিনামু চুঙ্গো যে এমএলএ বা এমডিসি র ইলেক্টেড উঙ্গো ফাইগা হংকাই আব 3 বছর তংনা নাঙ্গো এমডিসি ngoi bo bini pension manan oro suijak tongo page number 4 enclose GA the expression 18,000 and 22,500 shall be substituted with the expression 34,500 and the expression a period of less than 3 years whether continuous or not shall be substituted with the expression any period. In any period মানে আমার সাজা দেয় তিনি এমডিসি উংজাকা কোপাও কাহাম খানাকাই তালিকা হামিয়া গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট থাই থই থানা বিনি বিহি পেছাপানা পেনশন মাংলা দিবা অরও রাজ্য সরকার নুখা যিনি 2018 বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইফ্রো তিনি ইলেক্টেড হই তিনি খানাফার কামাই থাকদম বিনি পেনশন আসুক নাই উললে তাইসা করিজেন নাম খায় 4.5 বছর উনিয়া খায় নুং পেনশন মায়া নাই বাক্সা মায়া সি তমার নুবলা কোন মাসন ওয়াই সুলতান বা ওয়াইসা সুলতান সয়া হংকাই ওয়াইনি ওয়াই থামতান আমকে সেমা সায়া আউন ওয়াগে সাদাম মুসুঙ্গ অব যে তিনি সালসা ফানো এমডিসি ইনথ কাইতর বা ঈশ্বর বন প্লাং থাঙ্কা হংকাই বন bini nog ni borok phana benefit manja thau salsa bai phana osujug manani usit tai kaisa ang nukha BP fund বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প হিনাই ও জায়গাও চুংনগো এমএলএ এলাকাও সরকারি সুযোগ থান ফানা বিনি স্পেশাল কোন সামুন খাইমানি অ্যাম্বুলেন্স পাইরিনানি ফটাকসা লামা হামিয়াম থাকা বরক সেরাইদক স্কুল থানতানি সাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট থিকা আর ডাক্তি রিপেয়ারিং খাইমারো আর্জেন্ট নি বাগাই আর
35 বা 40 লক্ষ না তাবো আমতি খেলাই দার্য খেলাই যাক তাবো পর্যন্ত 40 বছর কাটুতিন থেকে এডিসি নি বয়স এমবিসি নি এরিয়া দেখে রাংসিকরি আরো 5,60,000 নগো আবনো ডাবল খেলাইকে বাহায় কারণ একটা এডিসি নি কেন্দ্র 5টা 7টা বিধানসভা কেন্দ্র বিমলদানি করমসারা 7টা বিধানসভা পার্টি দিনী আরো 22 কেন্দ্র 6টা yang angtai nuka damsara jompi 1 number sito this is 3টা boundary tomo ekta kai Bangladesh international boundary Bangladesh border Mizoram border yango Assam border Ananda Bazani sini ekdom Churaibari porjonto ariya de অভাই tomo kai o jagara ni bagai angkai hino oto double ungka kaise chawo poila stage ba MLA rogni jesuk রাম বংশাগো বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প আবনো 5 গুণ খাইনা উচিত এডিসি তান বাগে হিকাই যত ধরে এডিসি এলাকাও হিকা থাংতগিয়া হিংতগিয়া কাইসা কাইসা সাবজেক্ট কাইসা জোনাল কাইসা সাবজোনাল বেরাইনা থানাকাই বেলাই প্রবলেম আবো যে থানাই বো বুঝিও আবনি বাগে না আবনি ফান দগনগো বারেনা না আং তাই কাইসা যেনি পুলিশ বিল আং সানান মুসুং পুলিশ বিল তো চিনি আবো উংখা অনেক বছর রময় মানি লে আউট উংখা চিনি 1994 বিল পাস উংখা 97 তাবু পর্যন্ত প্রায় 28 বছর উংখাঙ্কা আবো কার্যকরী নিয়ে আসাম রাইফেল বা ইন্ডিয়ান আর্মি হুকাই 17 বছর চাকরি খাই কাইনা বিআরএস রক নাইমা ফাইও ভলান্টিয়ার রিটায়ারমেন্ট সার্ভিস রক অরব লে লাদাখ রগ তিনি বিল পুটাম খাইও লোকসভাও সাইডিগা হুকাই রাজ্যসভাও থাঙ্গে পাস তাই নিনকা রুল উঙ্গই বরক ঠিক খাইছে তংখা লে লাদাখ আহাই খাইমান হুকাই সিনরকে তানি 28 বছর নাংনানি বা আউনি বাগैना आंखाय फाइनाल असेंबली इलेक्शन 2023 ने सेकान जैसा खलाइबानो ताबु तो चुंगताय वैसे सेशन आसुयाकाय लगातार 10 दिन डिस्कशन खैना नांगबागो सिनि ताइसा बाकी तंख दाक्ति आसुगय अ आबनो रहरय 2 बेटेलियन दाक्ति खलायै आबो सुम सिनि फाइनाल सालनि इलेक्शन थापाना मुसुम और आंता केसा संयोजन फाइनाल मुसुम अब का हाय ताबु सिनि माननीय प्रधानमंत्री जवाब একদম পাইলে ডাক্তি নন স্যার 2 হইতে 3% বড় রগ হুকাই ডিউরিং যে সার্ভিস টিএসআর বা দিনে পুলিশ খাইদাই বড় রগ নি রগ ন সিনি তাবু এডিসি পুলিশ লাগমানি জাগাও রিহাকাই চাও তানি বাগে হিনকাই বংনার সেকশন তঙ্গ প্লাটন তঙ্গ মঙ্গি ব্যাটালিয়ন ন তঙ্গ এক্সপেরিয়েন্স যে পয়লা রিক্রুট নাই হিকে বা কতাল মুংসা সিয়া ব আবশ্যিয়া তংনাই বংনি বিসিঙ্গ আব সাবজাক নাই বড় তংনা নাঙ্গ आनी दाबुरा राधा मोहन देबरमा जेफ्रुबो बारमा जुद्ध नां थाइफ्रुबो फार्स्ट टिपर राइफल बराफोर दातुई तंफो दातुयै 3 राइफल तुई फाना दफानि बागे दाहिने दासब समिति मा तंफो जेमन आसाम राइफल र आसाम रेजिमेंट र बर कुकरी टी माने हाहाय आसाम राइफल र जदि टी मा हाहाय जोंगो दाबरक न बसां खावय सिनि अर्नामेंट हिसाबे दफानि रिजर्वेशन हिसाबे सेंक्राग्रनि टांथाय हिसाबे असाइडक सेमानाय मानि हिसाबे अबनो तुई खानगाय सिनि अर्नामेंट अफ एडिसि पुलिस अब हाय सिनि फार्स्ट टिपर राइफल दङ मुइ तो खलाइ तनि खानगाय सिनि इ दफानि बरम ताइसा कुचुगो गावान हाय मातांगो कारण दाबायनो जों सिनि सेमा काव दाबायनो सराय आसाइखौ अमथाय रादा बगाय वाम थांबाय